ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸਿਲ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ मेरी सजावां ਦਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ चिमटा ला ਦਿੰਦੇ हाय मैं तो बड़ी मजलूम हूँ। आप पता नहीं कहाँ हैं, किस दुनिया में आए हैं, यहाँ तो आए हैं। तो इसमें कोई मैं आपके सर पे चढ़ के नाच रही हूँ? वो भोंगा है बेचारा। लोग बीवियों की तारीफ क्यों नहीं करते, इसकी क्या आपको नफ्सियाती प्रॉब्लम? अच्छा, जो करते हैं पहले उनका जिक्र कर लेते तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी? वो ना किसी के अच्छे में ना बुरे में कुछ नहीं करते। थोड़ी कमीनगी भी होती है, थोड़ी जेलसी भी होती है। जेलस का तो फौरन पता चल जाता तारीफ करने में कोई कंजूसी करे, है, उसको तौफीक नहीं है किसी की तारीफ करने की। हाँ। कि लोग किसी की तारीफ दबा जाते हैं और कहते हैं हम क्यों बताएं थोड़ा। जिसका मन भरा होता है ना, वो तारीफ वो करता है। मैं तो फैसल कुरैशी को फोन करके कहा खई के बाद वी आर हियर टू लव ईच अदर, वी आर हियर टू सर्व ईच अदर। कोई मेरे पास था नहीं जो मेरी तारीफ करता। बुराई है, अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ। अच्छा, तो मेरा दिल नहीं चाहता उसकी हाँ बात नहीं करने का। अच्छा, मैंने ये दूसरा जोड़ा पहना ईद का, लेकिन सच बताए मैंने नया नहीं खरीदा। बहन भाइयों को, सारी फैमिली को एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रखना चाहिए, और किसी की जो अच्छी बात है उसकी तारीफ करनी चाहिए। और क्रिटिसिज्म जो है वो इस्लाह के लिए होता है, किसी को अजियत देने के लिए नहीं होता। तुसी ते गल्लां दा खटिया बहुत खांदे हो हैं तुसी, बड़ा खांदे हो। अभी मुझे एक बच्ची हमारी, हम बहरोज के घर जब गए हुए थे तो वो एक्टर है हमारी बड़ी प्यारी हाजरा, कहती है मैंने इनके साथ काम नहीं किया लेकिन मैं इनके बारे में सब कुछ बहुत अच्छा सुना हुआ है। और मैंने कहा तेरा पल्ला होवे, तैनू की पता मेरे नाल की हुंदी पई है। बताना की हिंदी। हाय हाय तैनू की पता। बुशरा जी, मैं तैयार हो चुका हूँ, आ जाएं, अब जाना भी है। हाँ जी मैं आ गई, बस मैंने ज़रा चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहननी थी ना। अरे वाह, है ना, लुकिंग गुड माशाल्लाह। हाँ, थैंक यू। नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे तारीफ़ करना बड़ा अच्छा है, और ज़ाहिर है बीवियों को तो अच्छा लगता है उनके मियाँ तारीफ़ करें, लेकिन कोई भी किसी की तारीफ़ करे तो अच्छा तो लगता है। और अगर किसी की तारीफ़ करने में कोई कंजूसी करे तो उसका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या होता है आपके ख्याल में? साइकोलॉजिकल रीज़न एक नहीं 101 है, और दूसरा बुखल भी हो सकता है, वो बेचारा शाय भी हो सकता है, या उसको तौफीक नहीं है किसी की तारीफ करने की। आपको पता ना मुझे कितनी आदत है सबकी तारीफ करने की, किसी का काम अच्छा लग जाए उसका फोन नंबर ढूंढ के उससे बताती हूँ तुमने कमाल किया। आपको तो कुछ ज्यादा ही है। हाँ, मैं तो फैसल कुरैशी को फोन करके कहा खई के बाद मैंने कहा मैं सदके जाऊं तुम्हारे। नुमान कभी अच्छा काम करते, मैं ढूंढ के हाय नुमान नहीं, हमारे लोग तो सारे ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप बहुत खुल के करते हैं। हाय मैं तो ढूंढ ढूंढ के फोन नंबर पता करके मैंने वो जो डायरेक्टर था खई का उसको नंबर ढूंढा, उसको तारीफ की। मैं हमेशा करती हूँ, मुझे बड़ा हमें भी असल में ऐसे रवैया मिला था ना, हमें काजी वाजिद साहब फ़ोन करते थे अरे भाई वाह मज़ा आ गया। तो मुझे लगता है कि आपको जब इतना कुछ मिलता है तो आप दूसरों को भी दें। खैर ये तो प्रोफेशनल बात है कि लोग किसी की तारीफ दबा जाते हैं और कहते हैं हम क्यों बताएं थोड़ा, मतलब एक ईगो का भी मसला होता है, थोड़ी कमीनगी भी होती है, थोड़ी जेलसी भी होती है, ये ज़्यादा कहीं अपने आप को कुछ समझ ना ले, ऐसा होता है। जेलसी होती है, लेकिन जेलस का तो फौरन पता चल जाता है, क्योंकि उसका जो है ना मुंह वट्टा होता है, उसका एक जुमला एक लफ्ज़ ही उसके जुमले से पहले बता देता है कि वो हासिद है। उसकी तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए और उसको इग्नोर ही करना चाहिए। लेकिन तारीफ ना करना जो है ना, और मैं समझता हूँ फैमिली में सबको एक दूसरे की, माँ बाप को, बहन भाइयों को, सारी फैमिली को एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रखना चाहिए, और किसी की जो अच्छी बात है उसकी तारीफ करनी चाहिए। और क्रिटिसिज्म जो है वो इस्लाह के लिए होता है, किसी को अजियत देने के लिए नहीं होता। हाँ मतलब अगर ये आपने मुझे बताया है कि मेरी चूड़ियाँ अच्छी लग रही हैं, या तो सारा दिन कहते रहा मेहंदी भी अच्छी लग रही है, तो इसमें कोई मैं आपके सर पे चढ़ के नाच रही हूँ? नहीं नहीं, कोई मैंने आपसे कुछ ज्यादती कर ली है, कोई नहीं, मैं कोई मगरूर फिट गई हूँ क्या? नहीं। तो लोग बीवियों की तारीफ क्यों नहीं करते, इसकी क्या आपको नफ्सियाती प्रॉब्लम? अच्छा, जो करते हैं पहले उनका जिक्र कर लेते हैं कि उनका दिल कितना बड़ा है। हाँ, जो अपने घर वालों की, उसमें बीवी है, शौहर है, या पूरी फैमिली, उसकी तारीफ करता है और उनको बकअप करता है, उनके लिए अच्छे अल्फाज कहता है, तो उससे दिल बड़ा होता है ना। उससे वैसे बड़ा वो दिल बीमारी है। हमारे अब्बा इतनी तारीफ करते थे, इतनी तारीफ करते थे हर किसी की, अम्मी की, हम लोगों की, तो मतलब अगेन वही बात है, जिसका मन भरा होता है ना वो तारीफ वो करता है। हाँ। और जिसके मन के अंदर कोई तंगी हो, मैल हो, वो किसी न किसी मामले में टीज करता रहता है, चुभ होता रहता है। और ख़ास तौर पे ईद का मौका है ना, जैसे कि तो ये खुशी का मौका है, ये बड़ा गिफ्ट है हमें, जो ईद का त्यौहार, दोनों ईदें। तो इस मौके पे तो बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ जो तैयार होती हैं, ख़ास तौर पे बच्चियाँ, बच्चे, बीबियाँ और साहिबान भी होते हैं, तो एक दूसरे की तारीफ, अच्छे वर्ड्स कहने चाहिए। खुशगवार फीलिंग होती है। और देखिए मुझे पता है जब आप मेरे साथ नहीं भी थे, मैं अकेली भी रहती थी, तो मैं ये इसी तरह ये चीज़ें करती थी, और कोई मेरे पास था नहीं जो मेरी तारीफ करता। तो मैं
اب تیار ہو گئی, اچھا پھر مجھے سہیلیوں نے کہا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ رنگ فلانا, تو ہم دوستوں میں خوش ہو جاتے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک مجھے بڑا عجیب رویہ لگتا ہے کہ آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا وہ اچھا لگ رہا ہے یا اس نے کوئی اچھی بات کہی ہے, اور اس سے آپ اکنالجمنٹ چلو جملوں سے نہ کہیں, رویے سے بھی کہہ سکتے ہیں. بشرا جی ایک بہت عجیب رویہ ہے, میں بہت عرصے سے سن رہا ہوں, آپ بھی سنتی ہوں گی کہ فلاں بندہ جو ہے نا بہت اچھا ہے. کیسے اچھا ہے؟ وہ نہ کسی کے اچھے میں نہ برے میں کچھ نہیں کرتا. بھائی برے میں تو چلو ٹھیک ہے نہیں, لیکن کسی کی اچھائی میں تو ساتھ ہوں اور اچھا کریں, اچھی بات بھی کہیں. یہ جو رویہ ہے نا کہ اچھے میں نہ برے میں, وہ اتنا الوف ہے. ایک اور بات سنیں, لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں فلانے کی زبان ذرا بری, دل کا بہت اچھا ہے. زبان ہی تو اصل اس کا, دل کو کون کھول کے دیکھ رہا ہے؟ آپ کا رویہ اچھا نہیں, آپ کی زبان اچھی نہیں, آپ کے لفظ اچھے نہیں, دل تو آپ کے پاس ہے نا بھائی. ہاں یہ بس لوگوں نے ایک روایات بنا لی ہیں نا, یہ جو جملے ہیں, یہ جو ان کی باتیں ہیں کہی ہوئی نا, یہ معاشرے میں چلتی ہیں کہ زبان کا پیڑا ہے جی, زبان کا کڑوا ہے, دل کا بہت اچھا ہے, بڑا سچا ہے, بلنٹ ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے. میں ایسے جو کسی کا دل دکھا دے کوئی بات بھی کر کے, میں اس کو بھونگا سمجھتا ہوں. وہ بھونگا ہے بیچارہ, وہ ذہنی معذوری کا اور ایک ذہنی بیماری کا شکار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے اور اس کا دل بڑا کرے. سب سے پہلی بات ہے کہ وہ کسی کے لیے کھل کے بات کرے, اچھی بات کرے. اور یہ جو خود کو نیوٹرل رکھنا بھی ہے نا, بالکل کہ میں بالکل کسی کے اچھے میں نہیں ہوں, برے میں نہیں ہوں, اس کا مطلب ہے آپ کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کہاں ہیں, کس دنیا میں آئے ہیں. یہاں تو آئے ہیں, وی آر ہیئر ٹو لو ایچ ادر, وی آر ہیئر ٹو سرو ایچ ادر. کب سے کہہ رہے ہیں یہ بات, ہم ایک دوسرے کی خدمت کرنے, اور خدمت محبت اور اچھی بات کہنے سے بڑی کیا خدمت ہو سکتی ہے. اور یہ جو زبان ہے, اس کا میں اپنی ذات کو دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بہت سختی ہے. اگر کسی کی بد زبانی ہے, بد کلامی ہے, بد اخلاقی ہے. تسی تے گلاں دا کھٹیا بہت کھاندے ہو تو ہیں, تسی بڑا کھاندے ہو. ابھی مجھے ایک بچی ہماری, ہم بہروز کے گھر جب گئے ہوئے تھے, تو وہ ایکٹر ہے ہماری بڑی پیاری ہاجرہ, کہتی ہے میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا لیکن میں ان کے بارے میں سب کچھ بہت اچھا سنا ہوا ہے. اور میں نے کہا تیرا پلا ہوئے, تینوں کی پتہ میرے نال کی ہوندی پئی ہے. ہائے ہائے تینوں کی پتا, مینوں برف دے سل تے لٹا کے روز میری سزاواں دیندے, ہائے مینوں گرم چمٹا لا دیندے, ہائے میں تو بڑی مظلوم ہاں. اصل میں جب کسی انسان کی تعریف ہوتی ہے تو اللہ رب الجلال کی تعریف ہے کہ اس نے اچھا انسان بنایا ہوا ہے, اور جو خیر اور بھلائی ہوتی ہے نا وہ ساری اللہ پاک کی ذات سے ہوتی ہے. جو برائی ہے اب اس کے بارے میں میں کیا کہوں, اچھا میرا دل نہیں چاہتا اس ہاں نہیں کرنے کا. اچھا میں نے یہ دوسرا جوڑا پہنا عید کا, لیکن سچ بتایا میں نے نیا نہیں خریدا. مجھے ڈیزائنر نے 2-3 سوٹ بھیجے تھے تحفے میں, لیکن وہ کچھ تھوڑے سے فٹنگ میں مسئلہ تھا, تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پہنا ہوا ہے, وہ مجھے پولیس پکڑ لیں گے. رکھنے کو جگہ نہیں ہے. میں آپ کو جو کہتا رہتا ہوں نا کہ ہے نہیں, میں نے اس کے ساتھ کا گڑیا کو دے دیا, اپنی صدف کو, اور 2 تھے تو میں نے اس کو دے دیا. لاہور گئی تو میں نے 5-6 سوٹ بانٹے, مجھے کسی نے تحفہ دیا, میں نے اٹھا کے باجی کو دے دیا, پھر میں نے اٹھا کے صدف کو دے دیا, پھر میں نے, تو میں یہ کرتی بھی رہتی ہوں. لیکن یہ میں نے دوسری دفعہ پہنا تو پولیس پکڑ لی. نہیں بالکل نہیں. اچھا کوئی یہ نہیں, بالکل یہ جرم نہیں ہے, اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. چلے پھر ہم جا رہے ہیں ایک اور کھانے پر, اور پھر انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. اوکے.